बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम बात करते हैं पाइन नेटवर्क की न्यू अपडेट, न्यूज़ और रिव्यूज़ के साथ। देखिए दोस्तों, पाइन नेटवर्क की दुनिया के अंदर मुसलसल अपग्रेड और अपडेटिंग की इब्तिदा हो चुकी है, और ये इब्तिदा और ये इंतहा का मामला आगे बढ़ रहा है ताकि पाइन नेटवर्क के यूज़र पाइनियर्स अपनी मंजिल तक पहुँचे और मेन नेट लॉन्च हो जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि वर्जन 23 भी लॉन्च हो चुका है, जिसका सफ़र 25 वर्जन की जानिब जारी है। तो उसी सिलसिले के अंदर हम आपको नई अपडेट देना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप दीगर एक्सचेंजेस के ऊपर, ख़ास तौर पे बाइनांस की एक्सचेंज की बात करें, तो वो अपने यूज़र से, अपने सारिफ से, अपने चाहने वालों से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो कोई सी भी जब क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है तो उसके मुतालिक वो आपकी ओपिनियन, आपकी राय लेती है। तो फिर उसी राय के मुताबिक वो एक फ़ाइनल और हतमी फ़ैसला करती है। फिर वो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की जाती है, उसकी प्राइस डिसाइड की जाती है, और जो कुछ वर्क होता है उसी हवाले से वो उसके ऊपर काम करते हैं। और ऐसे ही सिलसिला अब पाइन नेटवर्क की दुनिया में किया जा रहा है। आपकी राय को, आपकी ओपिनियन को फोकियत दी जाएगी, आपको ऑनर बनाया जाएगा, आपको अथॉरिटी दी जा रही है, ऑनरशिप दी जा रही है, क्योंकि तमाम फैसिलिटीज़ और सहूलियात जो है उसका ताल्लुक़ डिसेंट्रलाइज सिस्टम से है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ही आपका ऑनर होना है, और फिर उसका ऑनर कोई पाइन नेटवर्क को टीम नहीं होगी बल्कि आप होंगे। तो इस अपग्रेड के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। और इसके साथ साथ दोस्तों, अगर हम ताज़ा कम्युनिटी डेटा के मुताबिक उस नई अपडेट की बात करें तो तकरीबन 1,58,00,000 15.8 मिलियन सारिफिन जो है मिनट पर मुंतकिल हो चुके हैं, और तकरीबन 1,75,00,000 17.5 मिलियन यूज़र KYC मुकम्मल कर चुके हैं। 215 से ज़ायद एप्लीकेशन इस वक्त लाइव हैं, जिनमें से बहुत सारी हैक्टाटॉन से आई हैं। और जनवरी में तकरीबन 134 मिलियन पाइट टोकन का बड़ा अनलॉक भी उनमें शामिल है। तो देखते हैं न्यूज़ को। कम्युनिटी पोस्ट के मुताबिक टेस्टनेट 25 पहले होने वाले अपग्रेड ख़ासतौर पे 23 प्रोटोकॉल पर मबनी है, और ये तमाम जो अपडेट्स हैं मिलकर पाई के इकोसिस्टम में मज़ीद फीचर्स शामिल करने की बुनियाद रखती हैं। और डेवलपर्स और कम्युनिटी के नज़दीक ये जो फेज़ है, मुस्तकबिल के जो टूल्स हैं, एप्लीकेशन हैं, ऑन चेन जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए एक तैयारी है। और पाइको टीम ने जो अगली अहम डेट तय कर दी है कम्युनिटी के मुताबिक मैनेट के अपग्रेड के लिए, वोटिंग के लिए, वो 22 जनवरी जो है शेड्यूल की गई है। और पाइनर से तवक्का की जा रही है कि वो वोट देंगे कि आया ये तब्दीली मैनेट पे नाफिज की जाए, इम्प्लीमेंट की जाए या नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये बात भी बताना चाहेंगे कि जब वोटिंग की बात हो रही है तो मुमकिन है फ्यूचर के अंदर ये भी पूछा जाए कि आप किस प्राइस के ऊपर पाई की कीमत देखना चाहते हैं। वही प्राइस जो ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू की हैसियत से आपने इंट्रोड्यूस कराई है, मुमकिन है, और इसी को फिर बाद में मैनेट के साथ लॉन्च कर दिया जाए। ये हमारी अपनी ज़ाती राय है, मुमकिन है आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ न्यूज़ वोटिंग के हवाले से। थोड़ी सी और इसको देखते हैं कि ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया इसके बारे में क्या कहता है। इस वोटिंग के सिस्टम को समझने के लिए हमें डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डाओ कहते हैं, उस डाओ सिस्टम को समझना होगा। यानी एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई ऑनर नहीं होता, कोई बॉस नहीं होता, या कंट्रोल करने वाला कोई फ़र्द नहीं होता। ये इदारा कोई ह्यूमन नहीं है, इंसान नहीं है, बल्कि कंप्यूटर कोड, स्मार्ट कोड्स होते हैं, और कम्युनिटी के फैसलों से ये चलता है। तो
جہاں پر کوئی باس نہیں ہوتا، عام کمپنی میں کوئی چیف ایگزیکٹو آفیسر نہیں ہوتا، مالکان فیصلے نہیں کرتے، وہاں پر ڈاؤ میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پہلے سے لکھے ہوئے کوڈ کے مطابق ہوتے ہیں، کوئی ایک شخص اکیلا قانون تبدیل نہیں کر سکتا۔ ڈاؤ کے اندر جس کے پاس ٹوکن ہوتے ہیں وہ ووٹ دے سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی پروجیکٹ کے ٹوکن ہیں تو آپ ووٹ دے سکتے ہیں، نیا فیچر آئے یا نہیں، فیس بڑھے یا کم ہو، پرائز $3,14,159 ہو یا نہیں، بالکل ایسے جیسے گاؤں کی پنچایت میں سب مل کے فیصلے کرتے ہیں، اور آخری فیصلہ جو ہے کمیونٹی کا ہوتا ہے۔ ڈاؤ کے پاس ایک مشترکہ فنڈ ہوتا ہے، اس فنڈ سے $1 بھی تب تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ کمیونٹی ووٹ دے کر اجازت نہ دے، یعنی چوری، کرپشن یا خفیہ خرچ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ڈاؤ کی جو مثالیں ہیں وہ یونیسیف اور AAVAV ہے۔ یہ بڑے کرپٹو پروجیکٹس ڈاؤ کے ذریعے چلتے ہیں جہاں فیس، نئے فیچرز کمیونٹی طے کرتی ہے، یا ڈرافٹ اور ریوارڈز بعض اوقات ڈاؤ فیصلہ کرتا ہے کس کو کتنا ریوارڈز ملے گا۔ تو دوستو اسی طریقے سے پائی نیٹ ورک اور GCV کے حوالے سے اگر ہم اہم بات کریں کہ اگر ہم پائی GCV کی بات کریں تو ڈیمانڈ اور سپلائی سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اگر مانگ ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کنٹرول میں ہو تو ویلیو خود بخود بنتی ہے، کسی ایک فرد کے اعلان سے نہیں بنتی۔ تو ڈاؤ جیسے سسٹم میں قیمت ڈیسیزن اور سسٹم کمیونٹی کی ایکشن سے بنتا ہے، عمل سے بنتا ہے، نہ کسی کے باس کے حکم سے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤ ایک ایسا سسٹم ہے جہاں طاقت، پیسہ اور فیصلے سب کمیونٹی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور یہی اصول پائی اور GCV کے فلسفے سے ملتا جلتا ہے۔ تو فرینڈس یہ تھی کچھ جانکاری، کچھ انفارمیشن پائی نیٹ ورک کے حوالے سے، جس میں بات کی گئی ہے ووٹنگ کی، جس میں بات کی گئی ہے رائے شماری کی، جس میں بات کی گئی ہے آپ کی رائے کی کہ آپ مینٹ کے حوالے سے کیا رائے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پائی ڈاؤ کا جو ہم نے حوالہ دیا $3,14,159 کی جو پرائز ہے، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ پائی کی جو پرائز ہے وہ پائنر طے کریں گے۔ تو اگر فیوچر کے اندر GCV ویلیو کے حوالے سے پائنر کی رائے پوچھی جائے گی تو یقیناً 100% لوگ پائی ڈاؤ کے حساب سے $3,14,159 کو پریفر کریں گے، اس کو ووٹ دیں گے، اور یہ کثرت رائے سے منظور کیا جائے گا۔ اور فیوچر کے اندر پھر یہی گلوبل کانسنسس ویلیو جو اس وقت تک سمبولک نمبر ہے، آپ کی گلوبل کانسنسس ویلیو کہلاتی ہے، جس کا ابھی پائی کوڈ ٹیم نے اناؤنس نہیں کیا آفیشیلی۔ تو پھر فیوچر میں یہی جو پرائز ہے $3,14,159 مینٹ لانچ ہونے کے بعد یقیناً یہی رائے لی جائے گی کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ تمام فیصلے کمیونٹی کو کرنے ہیں، پائی کوڈ ٹیم کو نہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے، کیونکہ والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔